بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی پی ایس سی نے 2017 میں لیکچرر اسلامیات کے لیے یہ پیپر لیا تھا۔ آئیے اس پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، مومن عورتیں کس کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں؟ سسر، خالو، بہنوئی، کوئی بھی نہیں۔ کریکٹ آنسر از ڈی، کوئی بھی نہیں۔ کوشچن نمبر 2، واقعہ افق کس صورت میں بیان ہوا ہے؟ سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ الحجرات، سورۃ المؤمنون۔ کریکٹ آنسر از بی، سورۃ النور۔ کوشچن نمبر 3، تفسیر بالمعثور کی اولین مستند اور جامع کتاب کون سی ہے؟ تفسیر ابن جریر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الکشاف، دار المنشور فی تفسیر بالمعثور۔ کریکٹ آنسر از اے، تفسیر ابن جریر طبری۔ کوشچن نمبر 4، قرآن حکیم میں کس رشتے کو لباس کی مانند قرار دیا گیا ہے؟ والدین، زوجین، اولاد۔ کریکٹ آنسر از سی، زوجین۔ کوشچن نمبر 5، نمرود نے کس پیغمبر سے محاربہ کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کریکٹ آنسر از سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کوشچن نمبر 6، قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ محاربہ، زنا، طلاق، فتنہ و فساد۔ کریکٹ آنسر از ڈی، فتنہ و فساد۔ کوشچن نمبر 7، حد قذف اور حد زنا کس صورت میں بیان ہوئی ہے؟ سورۃ العمران، سورۃ النساء، سورۃ النور، سورۃ التوبہ۔ کریکٹ آنسر از سی، سورۃ النور۔ کوشچن نمبر 8، ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ یاسین، سورۃ اخلاص، سورۃ الملک۔ کریکٹ آنسر از اے، سورۃ الفاتحہ۔ کوشچن نمبر 9، قرآن مجید میں امام الناس کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ کریکٹ آنسر از سی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کوشچن نمبر 10، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کس زوجہ سے آپ کی نرینہ اولاد ہوئی؟ حضرت مومنہ، حضرت سودا، حضرت ماریہ قطبیہ، حضرت صفیہ۔ کریکٹ آنسر از سی، حضرت ماریہ قطبیہ۔ کوشچن نمبر 11، نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے؟ 1 اور 2 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 2 ہجری میں، 3 ہجری میں۔ کریکٹ آنسر از بی، 2 ہجری میں۔ کوشچن نمبر 12، مشعر الحرام سے کیا مراد ہے؟ منا، عرفات، مزدلفہ۔ کریکٹ آنسر از سی، مزدلفہ۔ کوشچن نمبر 13، باب مفالہ کا تعلق کس سے ہے؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ کریکٹ آنسر از بی، ثلاثی مزید فیہ۔ کوشچن نمبر 14، عہد نبوی میں کن 2 صحابہ کے ساتھ لعان کا مسئلہ درپیش ہوا؟ عویمر اجلانی اور حمنہ بنت جحش، عویمر اجلانی اور حسان بن ثابت، حلال بن امیہ اور عویمر اجلانی، حلال بن امیہ اور حسان بن ثابت۔ کریکٹ آنسر از اے، عویمر اجلانی اور حمنہ بنت جحش۔ کوشچن نمبر 15، لفظ کل سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ 4 5 6 7۔ کریکٹ آنسر از بی، 5۔ کوشچن نمبر 16، آیت مبارکہ ان شانئک ھو الابتر کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو لہب، عاص بن وائل سہمی، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن۔ کریکٹ آنسر از سی، عقبہ بن ابی معیط۔ کوشچن نمبر 17، جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ سجاح، اسود انسا، مسلمہ کذاب، خوارج۔ کریکٹ آنسر از سی، مسلمہ کذاب۔ کوشچن نمبر 18، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جمیع و تدفین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
करेक्ट आंसर इज ए हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्वेश्चन नंबर 19, हजरत ज़ैद बिन हारसा का नाम किस सूरत में आया है? सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा, सूरतुल हिजरात, सूरतुल अहज़ाब। करेक्ट आंसर इज डी सूरतुल अहज़ाब। क्वेश्चन नंबर 20, काबा की छत पर नस्ब बड़ा बुत कौन सा था? अलात, मनात, अज़ा, हबल। करेक्ट आंसर इज डी हबल। क्वेश्चन नंबर 21, खैबर के किलों में सबसे पहले कौन सा किला फतेह हुआ? किला नाम, किला नतात, किला असब, किला कमूस। करेक्ट आंसर इज डी किला कमूस। क्वेश्चन नंबर 22, जंग ओहद में किसकी शहादत के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसलमानों का झंडा यानी अलम उठाया? हजरत मासब बिन उमैर, हजरत हमजा, हजरत तलहा, हजरत हारसा बिन जैद। करेक्ट आंसर इज ए हजरत मासब बिन उमैर। क्वेश्चन नंबर 23, फिक़ह की पहली कदीम तरीन किताब किसने लिखी? इमाम जैद बिन अली, इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ, इमाम औजारी। इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइए। जितने भी उलमा हैं या जिनको इल्म है इसके बारे में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से क्या रिश्ता था? चचाजाद, बेटा, भांजा, दोस्त। करेक्ट आंसर इज डी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25, सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? तलोंडी, बरे सगीर, पाको हिंद, ननकाना साहब, दिल्ली। करेक्ट आंसर इज सी ननकाना साहब। क्वेश्चन नंबर 26, कुरान में किस जुर्म को अल्लाह और इसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया गया? इनकार, रबा, जना। करेक्ट आंसर इज बी रबा। आप इसको सूद भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिकदार मोहर के मुकर्रर ना होने की सूरत में औरत को कौन सा मोहर मिलेगा? माहर मुताजिल, माहर मुसम्मी, माहर मिसल, माहर मुअज्जल। करेक्ट आंसर इज सी माहर मिसल। क्वेश्चन नंबर 28, अल रहीकुल मखतूम का मौजू क्या है? फ़िक़्ह, तफसीर, इल्मुल कलाम, सीरत। करेक्ट आंसर इज डी सीरत। क्वेश्चन नंबर 29, हज़ कज़फ कब नाजिल हुई? 3 हिजरी, 4 हिजरी, 5 हिजरी, 6 हिजरी। करेक्ट आंसर इज बी 4 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 30, कुरान की चौथी मंजिल किस सूरत से शुरू होती है? अल नहल, बनी इसराइल, अल कहफ, मरियम। करेक्ट आंसर इज बी बनी इसराइल। क्वेश्चन नंबर 31, इमाम राजी की तफसीर का नाम क्या है? तफसीरुल कुरान, मफातिहुल गैब, अहकामुल कुरान, आलिमुत तंजील। करेक्ट आंसर इज बी मफातिहुल गैब। क्वेश्चन नंबर 32, रहबानियत की इब्तदा किसने की? यहूद, मजूसी, साई, ईसाई। करेक्ट आंसर इज डी ईसाई। क्वेश्चन नंबर 33, शाह वलीउल्लाह के नज़दीक मनसूख आयात की तादाद कितनी है? 5 आयात, 10 आयात, 20 आयात, 50 आयात। करेक्ट आंसर इज ए 5 आयात। क्वेश्चन नंबर 34, हरब फजार में शिरकत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 15 बरस, 16 बरस, 18 बरस, 20 बरस। करेक्ट आंसर इज ए 15 बरस। क्वेश्चन नंबर 35, ख़त्म नबूवत की आयत कुरान मजीद की किस सूरत में आई है? सूरत मरियम, अल बाक़रा, आल इमरान, अल अहज़ाब। करेक्ट आंसर इज डी अल अहज़ाब। क्वेश्चन नंबर 36, बरे सगीर में कुरान का पहला उर्दू तर्जमा किसने किया? शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल कादिर, शाह रफ़ीउद्दीन अकबर शाह। करेक्ट आंसर इज बी शाह अब्दुल कादिर। क्वेश्चन नंबर 37, किस गज़वा में पहली बाकायदा लड़ाई हुई? ओहद, तबूक, अबदा, बदर। करेक्ट आंसर इज डी बदर। क्वेश्चन नंबर 38, वही गैर मतलू से क्या मुराद है? हदीस कौली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी, हदीस कुदसी।
Correct answer is D. Hadith Qudsi. Question number 39. सहीहैन से क्या मुराद है? कुरान व सुन्नत, बुखारी व मुस्लिम, मुस्लिम व निसाई, बुखारी व अबू दाऊद. Correct answer is B. बुखारी व मुस्लिम. Question number 40. किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 बार आई है? अल-बाकिरा, नमल, नाहल, अनकबूत. Correct answer is B. नमल. Question number 41. ज़रतिश्त का ताल्लुक था शाम, उर्दन, ईरान, मिस्र. Correct answer is C. ईरान. Question number 42. जालूत को किस नबी ने कत्ल किया? मूसा, ईसा, दाऊद, हज़रत यूसुफ. Correct answer is C. दाऊद. Question number 43. वाक़े उफ़क़ किस सूरत में बयान किया गया है? अल-हदीद, बनी इसराइल, अन-नूर, अन-निसा. Correct answer is C. सूरत-उन-नूर. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी पेपर में. Question number 44. खुतबा हज किस मस्जिद में दिया जाता है? मस्जिद निमरा, मस्जिद कुर्तबा, मस्जिद कुबा, मस्जिद हराम. Correct answer is A. मस्जिद निमरा. Question number 45. कुरान पाक की किस सूरत में ज़ुल्करनैन का जिक्र आया है? सूरत अल-सजदा, अल-कहफ, अल-मजादिला, ताहा. Correct answer is B. अल-कहफ. Question number 46. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वतन कौन सा था? कगान, यरूशलेम, मदीन, इराक. Correct answer is C. मदीन. Question number 47. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दीनी तरबियत किसने की? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. Correct answer is C. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम. Question number 48. ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपा सलार कौन था? अत्ता, शैबा, अबू जहल, दैबा. Correct answer is C. अबू जहल. Question number 49. मुस्लिम मुल्क बोस्निया किस बर आज़म में वाक़े है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका. Correct answer is B. यूरोप. Question number 50. कुरान में सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का जिक्र आया है? ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम. Correct answer is B. मूसा अलैहिस्सलाम. Question number 51. हिजर अस्वद को बोसा देना क्या कहलाता है? इह्तिलाम, तमीम, शूत, इस्तालाम. Correct answer is D. इस्तालाम. Question number 52. हज के लुग़वी मानी है ज़ियारत का इरादा करना, हज के लिए जाना, पत्थर का चूमना. Correct answer is A. ज़ियारत का इरादा करना. Question number 53. हज़रत आयशा से मरवी हदीस कितनी है? 1000, 2210, 2300, 2215. Correct answer is B. 2210. Question number 54. अबू हुरैरा का असल नाम क्या है? अब्दुल्ला, अली बिन ज़ैद, अब्दुर्रहमान बिन सखर, तलाल बिन ज़ैद. Correct answer is C. अब्दुर्रहमान बिन सखर. Question number 55. कुरैश के सबसे बड़े बुत का नाम क्या था? लात, मनात, हब्बल, यऊक. Correct answer is C. हब्बल. Question number 56. The Spirit of Islam के मुसन्निफ कौन है? पीर करम शाह, एस.एम. अकरम, सैयद अमीर अली, अल्लामा मशरकी. Correct answer is C. सैयद अमीर अली. Question number 57. वाक़या करबला कब पेश आया? 51 हिजरी, 61 हिजरी, 71 हिजरी, 81 हिजरी. Correct answer is B. 61 हिजरी. Question number 58. जंग जमल कब हुई? 34 हिजरी, 35 हिजरी, 36 हिजरी, 37 हिजरी. Correct answer is C. 36 हिजरी. Question number 59. कतमान से क्या मुराद है? नापाक, छुपाना, जाहिर करना, डरना. Correct answer is B. छुपाना.
क्वेश्चन नंबर 60, फिक़ह की पहली कदीम तरीन किताब किसने लिखी? इमाम ज़ैद बिन अली, इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ, इमाम औज़ी। करेक्ट आंसर इज बी, इमाम मालिक। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और उसमें आपसे ये कहा गया था कि आपने खुद जवाब देना है, तो जिनको नहीं पता सुन लीजिए, इमाम मालिक ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 61, मऊज़तैन क्या है? दो किताबें, दो सूरतें, दो इलाके, दो कपड़े। करेक्ट आंसर इज बी, दो सूरतें। क्वेश्चन नंबर 62, अशरा मुबशरा में से हैं साद बिन उबैद, हजरत हमजा, साद बिन अबी वकास, कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, साद बिन अबी वकास। क्वेश्चन नंबर 63, सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी साहबजादी सकीना बिनते हुसैन का निकाह किस खलीफा के पोते से किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली। करेक्ट आंसर इज डी, हजरत अली अलैहिस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 64, इस्लाम के पहले शहीद हजरत हारिस बिन अबी हाला किसके बेटे थे? हजरत खतीजा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत अतिया, हजरत सईद। करेक्ट आंसर इज ए, हजरत खतीजा। क्वेश्चन नंबर 65, जुम्मा के दिन जमा होने का तरीका सबसे पहले किसने इजाद किया? उमर बिन लहद, काब बिन लोई, गालिब बिन कहर, नरबन कनाना। करेक्ट आंसर इज बी, काब बिन लोई। क्वेश्चन नंबर 66, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वालदा कौन थी? सलमा बिन अमर, हाला बिन वहब, कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, सलमा बिनते उमर। क्वेश्चन नंबर 67, हजरत उमर की कायम करदा मजलिस शुरा का पहला इजलास किसके घर पर हुआ? उस्मान बिन अफ़ान, फातिमा बिन्त कैस। करेक्ट आंसर इज सी, फातिमा बिन्त कैस। क्वेश्चन नंबर 68, जंग कादसिया का तीसरा मार्का किस नाम से मशहूर है? मार्का यौमुल अरमात, मार्का यौमुल अगवास, मार्का यौमुल अमास, मार्का यौमुल खमीस। करेक्ट आंसर इज सी, मार्का यौमुल अमास। क्वेश्चन नंबर 69, सिकंदरिया किस खलीफा के ओहद में फतह हुआ? हजरत उमर फारूक, उस्मान गनी, हजरत अली, हजरत अमीर मुआविया। करेक्ट आंसर इज ए, हजरत उमर फारूक। क्वेश्चन नंबर 70, ओहद फारूकी में हिजरी कैलेंडर कब मुरतब किया गया? 16 हिजरी, 18 हिजरी, 20 हिजरी, 14 हिजरी। करेक्ट आंसर इज ए, 16 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 71, वसीलुल मलाइका हजरत हंजला किसके हाथों शहीद हुए? सफवान बिन उमैया, अब्दुल्ला बिन रबिया, शद्दाद बिन औस, मुकरमा बिन अबी जहल। करेक्ट आंसर इज सी, शद्दाद बिन औस। क्वेश्चन नंबर 72, सहाबी रसूल हजरत जैद बिन हारसा किस जंग में शहीद हुए? गज़वा हुनैन, सरिया मौता, गज़वा तबूक, गज़वा ताइफ। करेक्ट आंसर इज बी, सरिया मौता। क्वेश्चन नंबर 73, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने किसको अपना जानशीन नामजद किया? सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, हशाम बिन अब्दुल मालिक, वलीद बिन अब्दुल मालिक, यजीद बिन अब्दुल मालिक। करेक्ट आंसर इज डी, यजीद बिन अब्दुल मालिक। क्वेश्चन नंबर 74, स्पेन किन खलीफा के ओहद में फतह हुआ? वलीद बिन अब्दुल मालिक, सुलेमान बिन अब्दुल मालिक, हशाम बिन अब्दुल मालिक बिन मरदान। करेक्ट आंसर इज ए, वलीद बिन अब्दुल मालिक। क्वेश्चन नंबर 75, किस बादशाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब गिरामी फाड़ दिया था? कैसरे रोम हरकुल, शहनशाह फारिस खुसरो परवेज, मकूकस, मंजर बिन सारी। करेक्ट आंसर इज बी, शहनशाह फारिस खुसरो परवेज। क्वेश्चन नंबर 76, वलीद बिन उतबा गज़वा बदर में किसके हाथों कत्ल हुआ? हजरत अली, हजरत हमजा,
حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عبداللہ بن رواحہ. کریکٹ آنسر از ڈی, حضرت عبداللہ بن رواحہ. کوشچن نمبر 77. الاتقان فی علوم القرآن کے مؤلف کون ہیں؟ علامہ ذہبی, علامہ سیوطی, ابن حجر. کریکٹ آنسر از بی, علامہ سیوطی. کوشچن نمبر 78. When was first ever email sent? پہلی ای میل کب بھیجی گئی؟ 1963, 1969, 1971, 1974. Correct answer is C, 1971. Question number 79. In MS Word 2013, Quick Access Toolbar allow you to access common commands, graphics, document, files. MS Word 2013 میں کوئک ایکسیس ٹول بار آپ کو کس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کس تک رسائی حاصل کر سکیں؟ کریکٹ آنسر از اے, کمانڈز. کوشچن نمبر 80. There are 8 mango trees in a straight line. Distance between each tree in 3 meter. What is the distance between the first tree and 8 tree? ایک لائن کے اندر 8 آم کے درخت ہیں, ہر ایک کا فاصلہ 3 میٹر ہے. پہلے اور 8ویں درخت کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 24 میٹر, 27, 30, 21. کریکٹ آنسر از ڈی, 21. کوشچن نمبر 81. کمپلیٹ دا سیریز 17, 19, 23, 29. اگر آپ یہاں پہ غور کریں 17 کے بعد 19 آ رہا ہے, پھر اس کے بعد 23 ہے, مطلب یہاں پہ 2 کا ڈیفرنٹ ہے, پھر اس کے بعد 4 کا ہے, پھر اس کے بعد 6 کا ہے, یعنی 2, 4, 6, اس کے بعد 8 کا ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. 29 میں اگر ہم 8 ایڈ کریں تو 37. کریکٹ آنسر از 37. کوشچن نمبر 82. کمپلیٹ دا پروورب ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز. Make you healthy, wealthy and smart, unwise, wise, divine. Correct answer C, wise. Question number 83. What is antonym of incongruous? Incongruous means متضاد. متضاد کا آپ نے مترادف بتانا ہے. Antonym means مترادف. Contracting, contradictory, uneven, harmonious. Correct answer is D, harmonious. Question number 84. What is meant by archipelago? Archipelago کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے؟ archipelago کہتے ہیں آثار قدیمہ کو. cluster of island, power under sea, cluster of states, cluster of star. Correct answer is A, cluster of islands. Question number 85. Who was Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy کون تھا؟ Former French president, president of Italy, former Canadian president, none. Correct answer is A, former French president. وہ ایک فرانس کا سابقہ صدر تھا. Question number 86. The famous Baltit Fort is located near. بلتیت قلعہ جو ہے کس کے قریب ہے؟ شگڑ, سکردو, جیلم, چناب. Correct answer is B, سکردو. Question number 87. Under Indus Water Treaty of 1960. پانی کا جو معاہدہ 1960 میں ہوا تھا, which of the following river was not allocated for use in Pakistan? کون سا دریا تھا جو پاکستان استعمال نہیں کر سکتا تھا اس معاہدے کے تحت؟ انڈس, ستلج, جہلم, چناب. کریکٹ آنسر از بی, ستلج. Question number 88. When was Iskandar Mirza appointed as governor of East Pakistan? سکندر مرزا کو مشرقی پاکستان کا گورنر کب مقرر کیا گیا؟ 1952, 1953, 1954, 1955.
Correct answer is C. 1954. After the membership of Egypt was suspended by the Arab League in 1979, the Arab League headquarters shifted to 1979 में अरब लीग की जानिब से मिस्र की मेंबरशिप जब ख़त्म की गई, सस्पेंडेड की गई, तो उसके बाद अरब लीग ने हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट किया? सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, ट्यूनिस, मार्कोसो। करेक्ट आंसर इज सी, ट्यूनिस। क्वेश्चन नंबर 90. यूसुफ बरोज टिटो was one of the founding member of non-aligned movement. non-aligned जो तहरीक थी, यूसुफ बरोज उसका एक बानी था। He was the president of, वो किस चीज़ का सदर था? सर्बिया, रशिया, यूगोस्लोविया, चेकोस्लोवाकिया। करेक्ट आंसर इज सी, यूगोस्लोविया। Who is the current chairman of Special Committee of Parliament of Kashmir? मुशाहिद हुसैन सैयद, मौलाना फजलुर रहमान, सैयद खुर्शीद शाह। करेक्ट आंसर इज बी, मौलाना फजलुर रहमान। ये 2017 की बात हो रही है क्योंकि 2017 में ये पेपर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 92. शेख व शाब की तरकीब का मफहूम है ज़ईफ़ और कवि, आका और गुलाम, पारसा और रिंद, बूढ़े और जवान। करेक्ट आंसर इज डी, बूढ़े और जवान। क्वेश्चन नंबर 93. खाकों पर मबनी मारूफ किताब शीश महल का मुसन्निफ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी। करेक्ट आंसर इज बी, शौकत थानवी। क्वेश्चन नंबर 94. कुरान में कितनी सूरतें हैं? 110, 115, 114, 113। करेक्ट आंसर इज सी, 114। क्वेश्चन नंबर 95. पहली वही कब नाजिल हुई? 11 रमज़ान, 14 रमज़ान, 17 रमज़ान, 21 रमज़ान। करेक्ट आंसर इज सी, 17 रमज़ान। क्वेश्चन नंबर 96. कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा किसने लिया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने, सहाबा ने, रियासत ने। करेक्ट आंसर इज बी, अल्लाह ताला ने। क्वेश्चन नंबर 97. साहिबीन किन फ़ुक़हा को कहा जाता है? इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम ज़फ़र, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ, इमाम मालिक और इमाम ज़फ़र। करेक्ट आंसर इज सी, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ। क्वेश्चन नंबर 98. जंग सफ़ीन कब लड़ी गई? 40 हिजरी, 30 हिजरी, 36 हिजरी, 34 हिजरी। करेक्ट आंसर इज सी, 36 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 99. इस्लामी फ़िक़्ह की बुनियादी माख़ज़ हैं 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर इज सी, 4। क्वेश्चन नंबर 100. मंदरजा झैल हरूफ में से जाज़िम फ़ेल मज़ारे कौन सा हर्फ है? इन, की, लम, फी। करेक्ट आंसर इज सी, लम। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी करते हुए मेरे चैनल मिस्टर ट्रिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।